Assalamualaikum teman-teman. Halo zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal Nisha Diary. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Semakin semangat kan belajar bahasa Jermannya. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita di buku Network Neue B1 untuk yang bagian latihan. Nah, hari ini kita bahas halaman 8 dulu. Nah, judulnya adalah Die Urlaubsplanung atau perencanaan liburan. Ini udah aku jawab ya. Oke, jadi di sini kita akan membicarakan tentang percakapan-percakapan tentang perjalanan, perjalanan, eh, perencanaan perjalanan dan mengerti. Verstehen itu kan mengerti ya, memahami. Jadi, memahami percakapan tentang perencanaan perjalanan. Di halaman ini kita akan banyak belajar tentang bagaimana orang berdiskusi saat merencanakan liburan, dan kita akan fokus pada penggunaan kata kerja modal atau modal verben. Oke teman-teman, yang pertama di sini ada Aufgabe 4A ya. Itu di situ instruksinya adalah lesen Sie das Gespräch und markieren Sie die Modalverben. Bacalah percakapan dan tandai kata kerja modalnya. Di buku sudah ditandai dengan warna kuning, jadi tugas kita adalah memahami konteks penggunaannya. Yuk kita baca dan artikan percakapannya dulu. Yang pertama ada komm mal her. Ich musste dir was zeigen. Ist das nicht cool? Artinya, sini deh, aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Keren kan? Gitu. Nah, di situ yang di stabilo warna kuning, moste dia itu moste artinya itu ingin. Moste itu bentuk sopan dari wollen. Gitu. Lalu yang kedua, di baris kedua ada was denn. Muss ich das jetzt sofort sehen? Kannst du es mir nicht einfach sagen? Apaan sih gitu ya? Haruskah aku melihatnya sekarang juga? Bisakah kamu katakan saja kepadaku? Nah, ada kata muss di situ dari kata musen. Musen itu keseharusan gitu ya, sebuah keharusan. Terus ada jawabannya nein, komm schon, das musst du dir selbst genauer ansehen. Enggak, ayolah gitu ya, kamu harus melihatnya sendiri lebih teliti gitu. Ini juga pakai kata müssen. Also gut, gib mir das Tablet, aber das ist doch nur ein Leuchtturm. Terus di bawahnya ada und ein Hotel mit nur einem Zimmer ganz oben. Und du kannst dich freuen, denn da fahren wir hin. Ein langes Wochenende von Donnerstag bis Sonntag. Nah, itu ada kata kannst. Kannst itu bisa ya artinya ya. Itu dari kata können ya. Terus di bawahnya lagi, ich weiß nicht, ob das den Kindern gefällt. Die können da ja nichts machen. Wir fahren allein. Kinder unter 15 Jahren dürften gar nicht mitkommen. In 2 Wochen sind wir dort. Na, das ist ja super. Ich kann es noch gar nicht glauben. Sollen wir gleich mal deine Eltern fragen, ob sie die Kinder nehmen? Alles schon erledigt. Sie machen das gern und wir können zu zweit fahren. Nah, di situ ada konan ya. Konan itu artinya bisa. Terus eh ada juga yang ini ya, dürfen tuh diizinkan gitu, diperbolehkan gitu ya. Terus ada kan juga di sini kayak bisa gitu ya. Terus ini bisa juga. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi dari percakapan ini kita bisa melihat betapa seringnya modal verben dipakai untuk mengekspresikan keinginan, keharusan, kemampuan, dan keizinan gitu ya. Izinnya gitu. Terus lanjut di Aufgabe yang B,
itu adalah instruksinya, lengkapi dengan kata kerja modal yang cocok dalam bentuk lampau preteritum dan kata kerjanya. Nah, nomor 1, di situ udah ada jawabannya ya. Nah, jadi kalian tahu sendiri ya kalau preteritum adalah bentuk lampau yang sering dipakai dalam cerita atau tulisan formal. Nah, nomor 1 di situ planen, itu artinya kan merencanakan. Anna und Paula, titik-titik ya, gitu. Terus wollten ihren Urlaub planen. Di situ konteksnya Anna dan Paula punya niat atau keinginan untuk merencanakan liburan. Jadi kita pakai wollen, yaitu ingin, dalam bentuk preteritum menjadi wollten. Lalu di situ terakhirnya pakai kata planen. Anna und Paula wollten ihren Urlaub planen. Anna dan Paula ingin merencanakan liburan mereka. Nah, nomor 2 itu ada kata finden. Finden itu artinya menemukan. Kalimatnya Anna und Paula konnten keine gemeinsame Lösung finden. Mereka tidak berhasil tidak mampu menemukan solusi gitu. Tidak mampu menemukan solusi. Jadi kita pakai konnten untuk menyatakan bisa atau mampu ya. Dari kata können, bisa atau mampu. Nah, preteritumnya itu jadi konnten gitu, dan pakainya via kan ini, bukan via, maksudnya tuh mereka ya, Anna und Paula gitu. Terus keine gemeinsame Lösung finden. Anna dan Paula tidak bisa menemukan solusi bersama gitu. Yang ketiga, erholen itu bersantai. Paula titik-titik wollte sich im Urlaub einfach nur erholen. Nah, ini adalah keinginan Paula, jadi kita pakai wollen. Nah, terus preteritumnya itu wollte. Jadi Paula wollte sich im Urlaub einfach nur erholen. Paula hanya ingin bersantai saat liburan. Nomor 4, Unternehmen itu melakukan kegiatan. Anna wollte lieber ganz viel Unternehmen, Kultur, Ausgehen, Sport. Nah, ini juga keinginan si Anna. Jadi kita pakai wollte lagi dan juga kenapa wollte? Karena pakai preteritum ya, teman-teman. Terus belakangnya Unternehmen. Terus yang kelima, entscheiden itu memutuskan. Gitu. Aber sie mussten sich entscheiden, weil sie schon bald Urlaub hatten. Nah, di sini konteksnya karena waktu liburan sudah dekat, mereka punya keharusan atau kewajiban untuk memutuskan. Jadi pakai kata müssen. Nah, bentuk preteritum dari müssen itu yaitu mussten. Mussten sich entscheiden, weil sie schon bald Urlaub hatten. Gitu. Nomor 6, helfen yaitu membantu ya. Terus di situ konteksnya der Mann im Reisebüro konnte ihnen mit guten Tipps helfen. Pria di biro perjalanan bisa membantu mereka dengan tips yang bagus gitu. Pakainya kata konnte karena dari kata können, bisa atau mampu. Yang ketujuh, suhen. Aber er musste lange nach einem passenden Angebot suchen. Nah, di situ suchen kan tadi mencari ya. Nah, pakainya musste karena ini keharusan gitu ya. Karena apa ya? Konteksnya di sini meskipun membantu, dia perlu usaha dan itu adalah sebuah keharusan dalam pekerjaannya untuk mencari penawaran. Jadi pakai kata musste, yaitu berasal dari kata musen, bentuk preteritumnya musste. Terus suhennya taruh di bagian belakang gitu ya. Nah, Aufgabe 4C itu adalah latihan terakhir. Di sini kita diminta baca ulang chat si Ana dan Paula di buku di buku pelajaran utama, lalu memilih ekspresi yang paling sesuai. Nah, karena hari ini kita hanya membahas tentang buku ini aja, jadi nggak aku bahas ya. Nah, pada intinya seperti itu, aku akan terjemahkan aja pilihannya. Ana dan Paula tidak punya keinginan, dan di sini Ana dan Paula merasa sulit gitu ya untuk melakukan perencanaan liburan mereka gitu. Terus yang kedua, bagi Ana penting untuk apa? Terus Ana merasa sangat melelahkan gitu ya. Ketika terlalu banyak hal saat liburan. Yang ketiga, Paula tidak merasa senang
Paula terutama berencana untuk bersantai dengan baik atau istirahat gitu ya saat liburan. Yang keempat, kedua sahabat itu mencoba. Terus yang B, untuk Ana dan Paula tidak penting, yaitu menemukan penawaran bagi keduanya. Yang kelima, Ana punya waktu liburnya nanti eh, di hari berikutnya gitu ya. Ana baru punya waktu di hari berikutnya. Terus yang B, Ana lupa dengan Paula pergi ke agen perjalanan. Nah, kalian tinggal cocokkan tuh mana yang sesuai dengan isi chat di Kursbuh, karena aku nggak bahas tentang Kursbuh hari ini, cuman bahas yang ini aja, halaman ini di Ubungsbuh atau buku latihan. Oke, teman-teman, selesai sudah pembahasan kita untuk halaman 8. Kita sudah belajar banyak tentang modal verben hari ini dan juga percakapan sehari-hari dan juga dalam bentuk lampau preteritum. Oke, semoga penjelasan ini detail dan membantu kalian ya. Kalau ada pertanyaan, seperti biasa tulis di kolom komentar dan boleh banget menambahkan jawaban kalian kalau misalkan jawaban aku tuh ternyata ada yang salah dan mungkin ada beberapa materi yang salah juga, kalian bisa koreksi aku. Terima kasih ya sudah belajar bareng aku hari ini. Vielen Dank für Zuschauern. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya di mana kita akan bahas halaman 9. Cus!